Sige na, start na. May buntag mga igsoon. Ani ami karon din sa inyong dapit. Aron sa pagdala sa maayong balita. Wa may balay. Tulong ni Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Mga igsoon, hapit na ang kalibutan hukman. Ang Ginoo hapit na mobalik. Basta mga igsoon, ayaw ninyo ipalabay nga kawang kining panahon lang, mga higayon na among nidala ang tulong ni Jesus Christ dinhing dapita. Ang tulong sa Dios mao'y atong kaluwasan. Walay laing makaluwas kundi si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Nga din sa 2 Pedro 3:7. Apan pinagyusab sa tulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon. Bitagana aron laglagon pinagi sa kalayo. Gandan kini alaw sa adlaw nga ang mga dautan hukman of laglagon. So mga igsoon, magpaabot pa ba kita nga laglagon kita sa buhi nga Dios? Dili nato ba dili ta mo sugot Ginoo sa mga igsoon. Dili ta mo sugot mga igsoon nga paaboton pa nato ang panahon nga pagalaglagon kita sa buhi nga Dios. Karon ang panahon nga gihatag ni Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ nga moduol kamo kaniya. Mangayo mo pasaylo maghinusol. Doon kamo kan Jesus Christ kasi siya lang ang atong kaluwasan. Walay laing Dios na makaluwas ka nato. Si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ nga mao'y nagpakamatay sa cross aron kita maluwas. O yaman tang gipakamatyan. Unsay angay natong ibalos ngadto kaniya. Moduol ka kan Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Maghinursol ka sa itong mga sala. Moduol ka kaniya mga igpasaylo o mabiya kita mga igsoon sa mga sala. Muna'y gusto sa buhi nga Dios nga atong bagabuhaton. Samtang nga magapaabot kita nga kining langit ug ang yuta nga karon atong gitumban, atong gipuyan. Pagalaglagon kini katapusan mga adlaw. Usa mga igsoon, ayaw ninyo paghihiya ang inyong mga kasing-kasing. Karon nga nakadungog mo pulong sa Ginoo. Biya kamo sa pagpakasala. Ayaw ninyo tuguti si Satanas nga may maglimbong sa atong kinabuhi. Tungod kay si Satanas naglimbong ka nato kay aron madalatan niya dito sa hulugan kanya nga mao ang interno. Ayaw tuguti nga igsoon nga mahulog ta sa interno. Karon ang panahon nga maghinulsol mo sa inyong mga sala. Dahil mo sa buhi nga Diyos na si Jesus Christ. Walay laing Diyos na makaluwas ka nato kundi si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Tungod kay dining iyang pulong niya sa 2 Pedro 3:10. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Nganang adlaw ang kalangitan bahanaw uban sa kusog nga dinagunog. Ug ang mga butang musilaw ug maugdan ug ang yuta bahanaw uban sa tanan nga naanini. Sanglit ug sanglit kining tanan laglagon man niining tagiha. Unsa may angay ninyong buhaton? Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Samtang magulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit mo silaog ug maugnaw ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bagong langit ug ang bagong yuta diin maghari ang katarong. So mga igsoon, ayaw ninyo talabayng kawang ang pulong nga inyong among gidala dinhi kaninyo. Ayaw ninyo ipalabay nga kawang nga walay bili ang pulong sa Ginoo tungod kay siya lamang ang kaluwasan. Ayaw ninyo paabota nga ay hapata maghinulsol kung abot ng panahon nga kita hukman sa Dios. Wala na kaluwasan. Karon ang kaluwasan, karon ang adlaw, ang oras, ang panahon nga moduol mo kang Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Tungod kay siya lamang ang atong kaluwasan. Wala ginaing kaluwasan mga igsoon. Gawas kang Jesus Christ. Kay siya nagpakamatay sa cross tungod sa atong mga kasalanan. Tungod sa iyang gugma ka nato, iyang halad ang iyang kinabuhi tungod sa atong kaluwasan.
ang angay natong buhaton nga ato siyang dawaton sa atong kinabuhi. Pag kinabuhi kita subay sa kabuton sa Dios. Magpalayo kita sa sala. Baguhan ninyo inyong kinabuhi. At pag kinabuhi ka mo nga matarong, balaan kay mo gusto ka na sa buhi nga Dios. O mamuhat siya kaninyo kung ang inyong kasing-kasing adunay matinud-anon nga ihalad ngadto kang Jesus Christ inyong kinabuhi. Itugyan kaniya ang inyong kinabuhi tungod kay siya lamang ang atong kasaligan o gamhanan nga Dios nga mo'y atong kaluwasan. Ayaw ninyo itahari sa Satanas sa inyong kinabuhi. Pag kinabuhi ka mo, subay kabubuton sa buhi nga Dios. Si Yeshua Hamashiach Yahweh Jesus Christ, mao lamang atong kaluwasan. Walay laing mga igsoon, walay laing nakaluwas kining iban sa kablibutan kundi si Jesus Christ. Kaya siya ang nagpalansang sa krus. Walay laing nagtao ka ngunit sa iyang kinabuhi. Gihalan niya iyang kinabuhi tungkol sa atong kaluwasan. Busa mga igsoon, ayaw niya palagya ang nakulong na inyong nadungog karon. Ayaw niya pagahiyaan niyo kasing-kasing. Yan sa kuhan niya sa basa na tuloy sa Hebreo 3. Hebreo 3:15. Kumula sa Diyos sa kasulatan, kung nakadungog kayo sa tingog sa Diyos karong adlaw, ayaw pagahan niya ang inyong kasing-kasing. Ikuha ang mga tao. Kami ikaw na. Among isang niyo karon, ayaw ninyo pagahan ang inyong kasing-kasing. Ayaw ninyo matitisusran niya atong kaluwasan. Dito sa San Pedro 3:7. Apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalingitan ug ang yuta nga atong nakita karon. Gitagana aron laglagon pinagi sa kalayo. Gandang kini alang sa adlaw nga ang mga dautan hukman ug laglagon. So, pagtabot pa dito mga igsoon. Doon sa kan Jesus Christ, magpakabalaan kita. Ubiyak kita sa pagpakasala. Kaya ito, may gusto sa Ginoo, ubiyak kita sa pagpakasala. O nalagad kita, ito dyan na ito itong kinabuhi. Kasi nalagad ito kang Yeshua, Hamashiach Yahweh Jesus Christ. Kaya wala yung lain mga ito, kaluwasan, kundi si Jesus Christ lamang. Kaya sa 2 Pedro 3:10, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sa usa ka karutan. Yan ang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa usog nga dinahulog ug ang mga butang mo sila. Ikuha sila nga kanang bataw wa din na apila pagkuan nga inaw. Tanan laglagon man ini padiha unsa may aray ninyong buhaton. Magkuhan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Samtang magbulat kamo sa adlaw sa Dios sa ang mga langit musilaon ug maadlaw ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Moabot kini nga mga panahon mga igsoon. Ayaw ninyo huna-huna kani among istorya dili moabot. Moabot kini kay kaning pulong sa kaning Biblia mo gining pulong ni Jesus Christ ang gibilin. Kaya rin ang mga tao nga makaibalo. Makabasa ng Biblia, makahibalo siya sa maturan. Tungod na kining Biblia, muning atong kaluwasan. Pulong ni Jesus Christ, ang ibilin, pagil siya musaka dito sa langit. Sa mga igsoon, naghamyon ni sa inyo, nagulong ng mga kasing-kasing, siya na mo pagpakasala. O pagkinabuhi ka mo o yun sa kababuton ni Yeshua Hamashiach, Yahweh, Jesus Christ. O hunahunaan ninyo, nahapit na ang panahon. Kaya kini atong kalibutan mga igsoon, dili na ni normal. Dili na ni normal. Hapit na si Yeshua Hamashiach magbalik aron paghahukman kining kalibutan. Sa kadungog naman mo nga kining kalibutan ang ibasa sa 2 Pedro 3. Paghahunugon. Ha? Kasi mataingon mo nga amo-amo kami. Dili ni amo ninyo sa tulong. Dili nagbasa lang ni sa
Nganong sa Ginoo aron ang tao, mga tao nga wala makahibalo. Mahibalo sila nga unsa ba dai dangatan ining kalibutan. Masunog ba di ay ngayon katapusan ng mga adlaw? Sunugon ni mga igsoon, tungkol sa ining kalibutan, sugal na kaayo. Ang mga tao wala na magbali-bali sa pagpangalagad sa pulong sa Diyos. Wala na sila magpakabalaan. Kundili, ang gisunod nila kalibutanon ng mga kailidgon, mga tinguha, mga kalisod, mga paghinahanglanon iniibabaw sa kalibutan, maula may ilang ilang. Wala nila huna-hunaa na sa katapusan ng mga panahon. Hukman di ay ta. Hukman di ta. Dili di ta makaikya. Panahon sa tabukan ng Jesus Christ. Anang panahon ng mga ito. Ay hapagadan nyo naghinusyo itong lasuan ng mga tubangan ni Yesu ang matay gawin Jesus Christ. Wala na'y kaluwasan. Karoon ang kaluwasan ng ito. Tuwang mo sa buhay na Diyos. Si Yesu ang matay gawin Jesus Christ. Kaya sa iya lamang ang atong kaluwasan. Wala kain Diyos kung makaluwas na natin. Jesus Christ. Kaya ang nagpakamatay dito sa cross. Ha? Nagpakamatay siya tungkol sa iyan pugmaka natin. Pero unsa gibuhat sa mga tao. Iyang gibuhi sa iyang kinabuhi para sa atong kaluwasan. Unsa gibuhat sa mga tao. Wala makapahimuot. Sa buhay nga Diyos ang gibuhat sa mga tao. Wala sa mga tao. Silakan ka na niya. At ganyan ko dyan ko dyan. Nagsimba ko na na. Nagluhod ko. Nagalan niya ito ito. Nagbinura. At walang buto. At iwas na dyan. Apan wala. Wala pa. Wala ka kasagin sa Ginoo. Na magpadayon ka na pagsimba ka. Dili na. Yan ang ipadalan. Ang hihiro para ang magwas ko. Aram ang yan na. Magsalyaw ka sa maturan. Natos mga katauhan. Wala pa makandalot sa maturan. Sa mga ito yan. Oo, naman. Sa buhay na Diyos.